Life like a wayfarer journeying, like a stranger on his way back home. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. فإسلام باني مینو ډیرو محترمو مشرانو همزولو کشرانو رونو زنن خراج تحسین پیش کوم. برادر محترم دا عالم مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع مردان امیر محترم حضرت مولانا قاری اکرام الحق صاحب دامت برکاتهم العالیہ چاگینن دیر پا ہما ایشو باندے و ہما موضوع باندے یو اعلان صرف یو درے سلور وزی مخ کے اوکو ونن الحمدللہ تاسو ٹول دا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پا محبت کے دغا سخت گرمے کے دغا سر نور تراغن شویے دادا دے خبر واضح دلیل دے چہ انشاءاللہ العزیز منگ بدا صحابہ کرامو پناموس باندے کدا خپل زان دا قربانے وخرانی انشاءاللہ زان با قربانو کا خیر. زما محترم رنو زمانگا استاسو مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی ندیم محمودی صاحب دامت برکاتهم العالیہ ہم دیر ازیاد شکریہ دا کھو دا مردان پدری غیور خور باندے ورطا ہر کلے وائیو چلن اغیم تشریف راولے دے منگو تاسو تبا انشاءاللہ مخاطب کی گی. انشاءاللہ چکم زمان دا مشرانو ہدایاتی پاگی بکا خیری منگو تاسو عمل کھو کچرتا دا نرخو مردان کے راغنڈے دلو کدے نپس دا اسلام آباد کال راکای زوبا انشاءاللہ العزیز دا بورتوادے حکو زکنن صرف دا یو کس نرے یو سلیکٹڈ وزیر اعظم نرے نن ماتا پدغا اسملے قامی اسملے باندے ہم دیر افسوس تے چدا بلوست بجٹ پا اجلاس کے یو شیر پاسے دو چی ابن شیر دے حضرت مولانا اسد محمود صاحب پاسے دو خبر شروع للا چی عمران خان دا صحابہ کرام خلاف خبر کرلا نعوذ باللہ من ذالک صحابوتے ڈرپک ویلی دی نعوذ باللہ من ذالک صحابوتے لٹمار ویلی دی چدا لٹمار کرے دے بال غنیمت تے لٹمار ویلی دے ویزا پدے بال خبر کول غالم سپیکر ورطوئی پدے دا خبر اجازت نشتا وہی تو پا بجٹ باندے خبر ہوکا مولانا اسد محمود سے ورطاو فرمائل چی تو پا بجٹ باندے خبر کول ہوئے چی پا بجٹ خبر ہوکا وہی ایسی بجٹ بھاڑ میں جائے ماتے نرا سے بجٹ ضرورت نشتا پا کم بجٹ کے زمانے صحابہ دا ناموس خبر سوک نوری. نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شانی صحابہ شانی صحابہ شانی صحابہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت.